Abdel Media filɛbagaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an ka foli bɛɛ lajɛlen mɔgɔ mɔgɔ sigilen bɛ ka nin émission in makɔnɔ émission dɔnni kɛnɛ bi an bɛ mɔgɔ min ɲɔgɔn na bi Mamudi Kisuma Jara ale tɔgɔ mana fɔ o tɛ mɔgɔ dogolen dɔnniko hukumu kɔnɔ o tɛ mɔgɔ dogolen laturuda hukumu kɔnɔ MK Jara n'o y'a kalanbolo ye kalanden bɛɛ lajɛlen o bɛɛ lajɛlen bonya b'a la minnu y'a accompagné ka na an ba bɛ yan ani an ba bɛ yan ani a denw n'a mɔdenw émission y'a accompagné an ka foliw bɛɛ lajɛlen studio kɔnɔna denbali no bi Madu Sanaya kalanden n'o ye Tomola Sinɛ ye a fana ni a ka kalandenw bɛ yan bi an ka foliw bɛɛ karamɔgɔ Samu Balo bɛ yan nɔ ka bɔ radio Maliba FM na k'u bɛɛ dansɔgɔni ko bi émission Simo de J Fala bɛ yan a bɛ direct la n'o ye Mamudi Kisuma Jara ka page sanfɛ a bɛ se ka émission in partager cogo min na an bɛna kuma di Mamudi Kisuma ma a bɛ foli ni tɔnni kɛ a filɛbaga la Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ n'an ka ɲininkaliw ye aw dansɔgɔni ko ne to jamanu ko ka tani umu ka foli kɛ n'o ye an ba n'an kɔrɔmuso ye a fana a ye déplacement kɛ ka na studio kɔnɔ an ka foli b'a ye Mamudi i dansɔgɔni ko mɔgɔ sigilen bɛ k'i ma kɔnɔ a mɛnna i bɛ foli ni tɔnni kɛ filɛbaga la yanni i ka gɔni fɔlɔ n'o ye Tomola Sinɛ ye a ka kɛnɛ ɲama fifa ni kɔni ye n'i ka jɛ ye kɔni i dansɔgɔ anko ne marfa bamam de mangando anti ala anti kirai amati ante nabi ñoy mais ay latru karamoko de anyo de kalan ay latru de kalan anyo kalan ko don anko anti dan o doni ka to ama ambe mo wore kalan la wala karamoko mankando ka bo bela jelen fo ki ka lajel law fo ki ka lamel law fo anti se kolani be anti ko don be mais naye baton in blaro na latru baton ni ya boy drebe tunum bala ore mo ngambe bi n'o ye MK Jara ka kalanbolo tɔgɔ ye bi an b'o émission dɔnni kɛnɛ kɔnɔna la bi an bɛna kuma di Tomola Sinɛ comme waati b'an kɔ la n bɛ miniti 2 dɔrɔn d'i ma i bɛ sabali i bɛ kɛnɛ ɲama fifa an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ n'an ka Amba Abdel Media la ane tiɲɛ marifa ye ɲɔgɔn fɛ k'a ci nkalon na mamuna y'a bila tɔbila hakili to ne nana baro min na o kibimo ladira ye wurala baro min na ka fiye i ma juru ka mɛn mɔni kelen tile ma di bɔ Jirani barola de kilima barganya ana wulo namra ay bariga dugulo la te la tine mo bla ne kono de ko te ko ya ole ne ga wulo so dugulo la te ko
Kizima barorote abarikaye abarika buyala te latine ka fote komla dine korode mate jigrone Kizima barorote abarikaye abarika buyala te latine ka dugla dine korode mate jigrone Kizima barorote abarikaye abarika buyala te latine ka telegram dine korode mate jigrone Kizima barorote abarikaye abarika buyala te latine ka muza dine la tizo mate jigrone Kizima barorote abarikaye abarika buyala te latine ka bulbedi samu mate jigrone wa kizima barorote abarikaye abarika buyala te latine ka mobile gradi falai mate jigrone wa kizima barorote abarikaye abarika jiyala te latine ka ne so mobile gradi te bongozo bomomti kramo kinisu Kizima ne bi wala jela jelo lolo ye kubuku ne ba fi ma kongula ke ba ko be to video ro kongula ya zina o kuma zira ke mo wo eri e mama ndaga brato black ne to kramla tige kine to e ma julu mate be mo abden ma jabalo ta bole me kuma pale Kizima la aga kiyan marfa ce kiyan ka la yewo Duke tumugula sne no ye latine sibe manu sangale peni aka kalande no beba don mamude yani kuma ka jaya ko kise ka yala ambe anga nyingal pro tengula ye tenkara mo ye ni sine la turu ko so tan woro ko inti kuma ko flo ya tel media sanfe ay floke ay flana ke ngai bi nyingali mambulo ka tengula la turu donen ko fe ambe se ka don la turu se ka mum mo ko nya jena te ko no nto bo ko dal libanité la turu doni abse ka muni glan mo ni fiya ko ndala e be se ki damo la biba so ngana laturu yɛrɛ de mɔgɔni fɛnya ye parce que laturu ye ala ta de ye laturu bɔra ala de bolo laturu yɛrɛ ye ala tamasiyɛn de k'a yira adamadenw na ko ala bɛ yen maintenant laturu la i bɛna ye ko so 16 de don mais o so 16 in na so 8 ye ala ye so 8 ye mɔgɔw ye maintenant so 8 jumɛn ye ala ye ka bɔ nin na ka na garijɛgɛ la kana badu la kana faso la kana sirakan kana masaya la kana siyɔrɔ la kana kolabana o de ye ala ye n'o fɔra kalanden t'o dɔn dɛ ne de ye karamɔgɔ ye ni lajɛ jɔn y'a yɛrɛ nin don a la ala k'i garijɛgɛ jɔn ye garijɛgɛ don i yɛrɛ la ala i ba ye karisa ye jɔn y'a ba choisi i fa ye karisa ye jɔn y'a fa choisi dina silamɛya ni kafiriya jɔn ta don i ka kɛ masakɛ i kana kɛ masakɛ jɔn de b'o kɛ siyɔrɔ la i ka kɛ cɛ i ka kɛ muso ye jɔn de b'o fɔ ko laban ye saya ye jɔn bɛ jɔn faga a bɛɛ laban ye ala de ye o seegin de ye ala ta ye i tulo b'o la o la n'i y'o so seegin na ye dɔrɔn o ye ala pilasi ye so seegin tɔ in ye an yɛrɛw de pilasi ye o la n b'o yɔrɔ f'i ye dɔrɔn i k'a dɔn ko laturu yɛrɛ de ye ala ye laturu de ye diɲɛ ye laturu de ye l'humanité yɛrɛ ye o la laturu maliyɛn bɛɛ kan ka laturu dɔn ne ka wuli ka jɔ o de ye bari laturu nana k'an ka don ala bɛ yen laturu nana k'an k'an yɛrɛ kisi laturu nana k'an k'an yɛrɛ furakɛ laturu nana k'an ka garijɛgɛ ɲini tiɲɛ kan k'a sɔrɔ k'a dun o tɛ ala ko ye o la laturu so kɔnɔ so 16 de don i t'i miiri diɲɛ kɔnɔ fɛn fɛn tɛ yen mun tɛ laturu kɔnɔ i tulo b'a la o la bɛɛ kan ka laturu dɔn k'a faamu k'a dɔn ko laturu boliko tɛ laturu somaya ko tɛ laturu moriya ko tɛ laturu nana de adamaden k'a yɛrɛ bɔ i tulo b'a la n'i kunna n'i yɛrɛ ye i b'a sɔrɔ i balima dɔ bɛ yen problème b'o da la o n'i kunna n'i yɛrɛ ye i b'a sɔrɔ i terikɛ dɔ bɛ yen problème b'o da la o ne ye laturu dɔn i tɛna o tigi dɛmɛ maintenant laturu nana nin de kama o la fɛn mun nana k'an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ko ka tila ka ala dɔn ka ala bato yɔrɔ o ye ala ye ok i da sɔgɔ alors kuma de ka di ma n'an sɔgɔ ni ko mamude Kizima Jara i bɛ Actuel Media siège kɔnɔ bi a jaba y'a bɛn'a ma i n'i ka kalandenw bɛ yan i n'i ka denbaya ne hakili la o caman bɛ yan bi donc o bonya nin tantɔ i y'o mun ta ka Actuel Media sɛgɛrɛ a diyara y'a bɛn'a ma kojugu nka fɛn dɔ bɛ yen n y'o kɔlɔsi la a kan ka ɲininkali k'i la bi o de ye mun ye kuma o kuma n'an ko k'an b'i ta émission kɔnɔna la i b'a fɔ ko e tɛ sɔn ka kuma fo a kɛ fɛn dɔ fɔlɔ ye n'a ma kɛ san émission fɔlɔ ye a kɛ kalo émission fɔlɔ ye walima a ka kɛ fɛn dɔ fɔlɔ ye hali bi dɔnnikɛla ka na studio kɔnɔ yan
n'a ma kɛ Madu Sangare ye o kɔni fɔlɔ ye e dɔnnikɛla fɔlɔ ye mun kumana télémédia sanfɛ kana na studio kɔnɔ bi i bɛ to ka fɔlɔ i sinsinnen bɔ hali chaîne min k'i kana ma ye Sédhiou b'a kan Sédhiou ye laturu so fɔlɔ ye karamɔgɔ Dansogo ko i b'a dɔn Ala ye diɲɛ da ka sababu de da c'est que n'a fɔra i ye karamɔgɔ dɔrɔn hakili de kan ka k'i la karamɔgɔya i t'a ye fatɔ tɛ se ka kɛ karamɔgɔ ye maintenant lagalagatɔ tɛ se ka kɛ karamɔgɔ ye o la karamɔgɔya sigilen don sigini berew de kan i tulo b'a la o la n'i ye kalo jateminɛ kalo bɛ tila 3 de tile 10 fɔlɔ tile 20 tile 30 o bɛɛ bɛ 3 de ma o la tile 10 fɔlɔ n'i bɛ fɛ i ka ko ka mɛn sen na i b'a kɛ tile 10 fɔlɔ kɔnɔ tile 10 filanan n'i bɛ fɛ i ka ko ka sinsin i b'a kɛ tile 10 filanan kɔnɔ tile 10 sabanan ni ko min kamana gan n'i bɛ fɛ o ka ban i b'o de kɛ tile 10 sabanan kɔnɔ kalo tile 30 o ye tile 30 bannen o la kodɔnna kan ka kodɔnkan de fɔ kodɔnbaliw ye u k'a faamu o la ni ne ko n ko dɔrɔn i bɛ kodɔn de sɔrɔ a kɔnɔ o la ni ne kumana dɔrɔn dɔw tɛ fɛ n ka kuma dabila o parce que olu b'a dɔn n bɛ ka mun fɔ mais n kumana dɔw yɛrɛ tɛ fɛ ne ka kuma parce que olu bɛ nkalon kan bon tiɲɛ marifa mana na yɔrɔ nkalon bɛ sa o de don ka di i Dansokone ko hali i ka kalanbulon n'o ye MK Jara ka kalanbulon ye kalanbulon an bɛ se ka n da don a la bi wa kalanbulon nacogo ani kalanbulon bɛ taabolo jumɛn kan a bɛ lahala jumɛn kan mɔgɔ min bɛ fɛ ka don a la parce que mɔgɔ caman bɛ minnu ye laturu kanu a ka d'u ye ka kɛ e ɲɔgɔn ye walima hali n'u tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ u ka surunya i la donc olu bɛ se ka tɛmɛ sira jumɛn fɛ walasa maa min tɛ kisima i bɛ se ka dimi k'u la cogo min na. n bɛ Ala fo k'a barikada n bɛ n ba fo ne ba de filɛ nin ye ne bɛ n ba fo e b'a dɔn mais mɔgɔ caman t'a dɔn a to n ka n ba yira a to n ka n ba yira nana ɲɛ bɛ nin mun sigilen na Dawuda Bagayogo ni ne ye kalanbulon tigi ye ni ne kama kalanbulon sigira parce que ne tun bɛ fɛ ka mɔgɔw kalan ka sɔrɔ u mana n ka so téléphone fɛ WhatsApp fɛ mais Dawuda nana ale ko non ko n ka to mɔgɔw ka na so olu minnu bɛ yen n'olu tɛ WhatsApp ko ɲɛdɔn olu bɛ se ka na so ka na kalan kɛ so o de ye kalanbulon sigi so i y'a faamu o la an bɛ mɔgɔw kalan parce que n'i ye ne ka dɔnni in dɔn i tɛ se ka kɛ k'i ma mɔgɔ kalan o tɛ se ka kɛ non ne y'o de fɔ Dawuda filɛ ne kelen daw kelen n ko daw n'o y'a sɔrɔ laturu in mun bɛ ne bolo tiɲɛ don diɲɛ bɛ bɔ a kalama de ni n'a danna ne ka so ma laturu in tɛ tiɲɛ ye daw sigilen filɛ o san 6nan de filɛ nin ye tan mais bi diɲɛ les 5 continents ne ka kalanden b'a bɛɛ kɔnɔ i bɛ laturu ne de b'i kalan ka sɔrɔ i ma deli ka laturu da WhatsApp fɛ n b'i kalan i ma ɲɛ min ye n b'i kalan de i bɛ kɛ laturu karamɔgɔ ye kalo 3 n'i ye hakili ka di kalo 3 ne b'i kalan i bɛ Mali laturu dala san 30 dan ne de ko ten kalo 3 i tulo kuma la parce que Mali laturu dala san 30 mana ne i bɛ don kalan na i bɛ bila jardin de la wallahi bilahi san 6 de don san 6 n bɛ k'a fɔ mɔgɔ ma sɔrɔ mun b'a kɔrɔbɔ Mali laturu dala n'i ye ne ye dɔrɔn san 30 i bɛ don kalan na i bɛ bila jardin na i tulo kuma la parce que ne de bɛ laturu den dɔn ka laturu tɔmi fɔlɔ dɔn ka filanan dɔn ka sabanan dɔn ka naaninan dɔn ne de b'o dɔn laturu da k'a dɔn ko tɔmi datugula a dayɛlɛnnen ne de y'a yira maliyɛnw na u tun t'a dɔn tɔmi kelen ye dayɛlɛ tɔmi 2 ye datugu ye ne de y'a f'u ye a tɛ sɔsɔ kɔrɔbɔbali don o la ne de bɛ so dɔn k'a yira maliyɛnw na ko laturu den ni so tɛ kelen ye i kulo kuma la e ka la i taara Kisuma ka so i b'a sɔrɔ ne tɛ yen sisan o ne tɛ ne ye yan est ce que so bɔra a nɔ la o la so tɛ bɔ a nɔ la den de bɛ bɔ a nɔ la o la denw bɛ bɔ u nɔ la kun de kama an sera an kun dɔ de kama o la laturu bɛ da kun de kama e ma ye an nana bɔ laturu la ka na mɔgɔ fɛ yen a ka bɔgɔ ta ka d'i ma ou bien ka bigi d'i ma k'a fɔ ko tututu an nana o bɔ a la o tɛ tiɲɛ ye o non nkalon don e ka lajɛ adamaden bɛ n'a sigi an fɛn fɛn filɛ nin an bɛɛ n'an kungo don kungo kelen tɛ maa si la yan bɛɛ ni kungo caman de sigilen bɛ yan e ka taa laturudala fɛ yen a b'o kungo caman bɛɛ dilan o bɛ se ka kɛ ala yɛrɛ m'o kɛ e bɛ se k'o kɛ an n'an kungo bɛ sa waritigiba n'a kungo de bɛ sa faamaba in n'a kungo bɛ sa dɔnnikɛlaba n'a kungo bɛ sa mɔgɔ si tɛ se k'i kungo bɛɛ dilan i tulo b'a la mais priorité de bɛ kungo dilanw na an y'a miiri de bi k'an bɛna e ka yɔrɔ in na yan tiɲɛ tɛ an y'o de miiri o de ye priorité sinon an natɔ appel mun kɛra c'est trop ne yɛrɛ ko an ka baara minnu kɛ bi c'est trop mais an y'o bila o de kama o la i bɛ ko dɔ de bila ko dɔ kama ni na laturudala fɛ yen a fɔ ne bɛ fɛ ka muso de furu n ka musoko gɛlɛyara n bɛ fɛ ka muso furu o tɛ musoko kelen ye i b'a sɔrɔ muso bɛ dɔ bolo o bɛ fɛ a n'a muso ka bɛn o tɛ fila ye i b'a sɔrɔ muso bɛ dɔ bolo a n'a muso bɛnnen mais garijɛgɛ yɛrɛ t'a la
o tɛ saba ye est ce que ninnu ye kelen ye ni da ma don la k'o walawala i tɛ nkalon fɔ a tigi ye nkalon tɛ ne ka laturu la dɛ i tulo b'a la e nana e bɛ fɛ ka examen de kɛ ka gagner ɔ n'i nana ale bɛ fɛ ka kɛ député de ye olu ye kelen ye o la fo laturu ka da kun na an y'o de fɔ mɔgɔ ye a ye laturu da kun na mɔgɔ kun kelen yɛrɛ laturu dako kelen kuma 200 kuma 56 b'o kɔnɔ fɔlɔ laturu dako kelen kuma 200 kuma 56 bɛ laturu dako kelen kɔnɔ o tigi k'a fɔ ko ne man kɛnɛ ni muso tɛ bɛn n tɛ baara la garijɛgɛ ko de bɛ na o bɛɛ bɛ se ka ɲɛnabɔ yɔrɔnin kelen o tutu ka kɛ bɔgɔ la e ka bɔgɔ seri k'o yɛrɛ kɛ e bɛ mun fɔ i tɛ foyi fɔ foyi bon an nana o de kɛlɛ e t'a faamu kabini laturu dayɔrɔ fɔlɔ mɔgɔw k'a dɔn ko laturu a bɛ da kun de kama an nana yan sa kun dɔ de kama o la ne nana karamɔgɔ n bɛ papiye de ɲini papiye tɛ n bolo c'est clair laturu bɛ da de ko karisa a bɛ ka papiye ɲini papiye t'a bolo a bɛ papiye sɔrɔ cogo di laturu da kun filɛ o la laturu de bɛna fɛ yen sisan papiye in bɛ sɔrɔ wa a tɛ sɔrɔ parce que fo mɔgɔ ka laturu dakun dɔn c'est que mali kɔnɔ laturu dakun yɛrɛ ma dɔn laturu kɛra boli de dakun yɛrɛ ma dɔn fɔlɔ parce que laturutigi ani laturu dala i b'a da mun ye n'a nana a bɛna a ka haju in de la quoi a tɛna baara la fɔlɔ koyi a bɛna de kana ko lajɛ est ce que n'i ye muso in furu a ka di ne la wa a man di n na est ce que baara ko bɛ yen baara tɛ yen fɔlɔ maintenant e yɛrɛ t'a dɔn e mun ye karamɔgɔ e sigilen don i yɛrɛ t'a dɔn fɔlɔ ko muso furu yɔrɔ bɛ ye yɔrɔ min na laturu kɔnɔ karamɔgɔ e k'o la bani walayi i bɛ mali 26 mars fa karamɔgɔ laturu dalaw la k'u ɲininka ko muso k'a dɔn nin muso in ni nin cɛ in furu in bɛ laban wa a tɛ laban a bɛ bɔ cogo di laturu kɔnɔ i bɛ 26 mars fa ka polisi mobili jɔ i bɛ taa n'a bɛɛ ye kasobonba la fo ne ka kalanden fura bɔra ne ka kalandenw na n bɛ ka tiɲɛ de f'i ye tan dɛ n bɛna misali di sa ka exemple di karamɔgɔkɛ tulo bɛ n na a b'a dɔn k'a kun t'a dɔn o la a b'a fara a ta kan a karamɔgɔ de ye ne ye i tulo bɛ n na i mana laturu da sisan ni sejo nana nin na sejo nana a ka so sejo ka so o ye 1 adama ka so o ye 2 de maintenant sejo ka furu so o de bɛ bɛn lumara ka so ma o ye 7 de sejo ka bana bɛ bɛn mangosi ka so ma o ye 8 de n'i bɛ fɛ ka mɔgɔninfin ka musoko ɲɛdɔn k'a fɔ a donna musoko la ten tɛ dɛ n bɛna don ni musoko la est ce que ni muso furu in ka di ne la est ce que i bɛ ka kuma in faamu i bɛ 1 gosi 2 la o bɛna laturu den kelen min di i b'o ta i bɛ 7 gosi 8 la o bɛna laturu den kelen min di i b'o ta i bɛ 1 gosilen 2 la o ye mun di 7 gosilen 8 la o ye mun di i b'olu 2 gosi ɲɔgɔn na o bɛna kelen mun di n'o kɛra juguman ye laturu den juguman 4 bɛ yen mangosi Enzan Lomara Lawusana n'a kɛra nin 4 dɔ ye o furu bɛ sa siga foyi t'o la ala sɔnn'o ma. i tulo kuma la karamɔgɔw tulo bɛ nin na u tun bɛ nin dɔn u yɛrɛ b'a dɔn k'u tun tɛ nin dɔn o mais ne bɛ nin d'u ma k'o fara o kan mais i b'a dɔn misali yɔrɔ jumɛn bɛ yen ne ye nin kelen de di sisan tiɲɛ tɛ bon nin 16 de bɛ laturu kɔnɔ. karamɔgɔ u kana kalan kɛ mɔgɔw kana kalan kɛ an y'a ɲini ala fɛ ala kana an faga fewu mun b'an kɔnɔ n'an m'a caman bɔ ka di an y'o de ɲini ala fɛ c'est pourquoi an y'a dɔn a gansan tɛna di an y'a sɛbɛn quoi i m'a ye o de la an y'a sɛbɛn parce que an y'a ye maliyɛn yɛrɛ filɛ n'i bɛ fɛ ka fɛn dogo maliyɛn na i b'a sɛbɛn de livre 13 de bɛ ne bolo bi a kelen bɛ kɛnɛ kan an bɛ se ka kuma o kan très bien livre 13 karamɔgɔ e ka nin sigi an ma ta an k'a lajɛ merci ɲɛ bɛ nin na nin ye livre 13 de ye nin livre 13 min filɛ ɲɛ b'a titre la laturu karamɔgɔ Mamu Kisuma Jara titre au choix par l'intéressé merci 5 titres au choix par l'intéressé livre spécial global maintenant nin ye titre 5 de bɛ nin kɔnɔ maintenant o titre 5 n bɛna misali dɔrɔn d'aw ma titre 5 filɛ i m'a ye garijɛgɛ ko furu dilan baara juguya ka juguya kɛlɛ juguya kɛlɛ nafolo fayida denw ka sufɛ farigan ka dimi don mɔgɔ la a tɛ o kan i bɛ livre in san livre ye 6000 dɔrɔn de a wari ma ca 30 000 dɔrɔn de don a tɛ sɔsɔ bon nin ɲɔgɔnna caman de bɛ yen bon an bɛ fɛ k'a jira mɔgɔw la de ko i bɛ nin ta k'a lajɛ i tɛ nkalon kelen sɔrɔ a kɔnɔ n'i ye nkalon kelen sɔrɔ a kɔnɔ k'a fɔ ko bamanan tɛ n ye nin yɔrɔ de n tɛ tiɲɛ n bɛ i ka 6000 segin ma a bɛɛ n'a lajɛ 6000 dɔrɔn i b'o kuma la o la an bɛ fɛ ka mun faamu parce que n ye remarque dɔ kɛ quoi i ka actuel media la client
ni mɔgɔ kumana an da bɛna kuma sa ma sa mais an bɛ don a kɔnɔ siɲɛ kelen. Merci émission fila tɛmɛnen kɔfɛ tuma dɔ i ni mɔgɔ caman ye ɲɔgɔn ye Mali kɔnɔ Mali kɔ kan i ni minnu sera ka baara kɛ ɲɔgɔn bolo tuma dɔ i ye gɛlɛya sɔrɔ a kɔnɔ i ye nafa fana sɔrɔ a kɔnɔ fila i bɛ se k'i da don o la k'o walawala ka sabu kɛ bi an b'a dɔn o mɔgɔ kelen na bɛɛ sigilen bɛ k'an lajɛ actuel media sanfɛ. Nana n bɛ caman fo kɛrɛnkɛrɛnnenya n bɛ Kulubali fo Seydou Kulubali Allemagne k'a dansɔgɔ a nana a taara n fɛ yen ka taa wariba di yan Seydou ye ne ka livre bɛɛ san ka tila ka n ka logiciel 2 bɛɛ san ne ka livre ne ka logiciel n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan 1,270 de don Seydou y'a bɛɛ san ayi appareil san ka di anw yɛrɛ ma yan 250 1,000 ni kɔ kɔnɔ. Merci o la Seydou tilala ka taa n ka so a ye wari di yan fo n maloyara ka taa bilasira o la n b'a fo kosɛbɛ dansɔgɔ maintenant n'a ɲɔgɔnna caman n bɛ fɛ ka mun fɔ n ye fɛn fila de ye clientw na fɛn fila fɛn fɔlɔ ye mun ye musoko wala i bɛ kuma sinsinna kan kosɛbɛ très bien parce que n y'a ye de quoi problème mun b'anw na surtout farafin na u bɛ don musoko de la u b'a dɔn muso t'u fɛ quoi u bɛ fɛ ka muso minɛ diyagoya o problème de bɛ yen dansɔgɔ maintenant e yɛrɛ b'a dɔn ko banna ko tiɲɛna parce que i b'a dɔn diɲɛlatigɛ ye fɛn saba de ye laturu kɔnɔ daminɛ camancɛ laban de bɛ yen bon adamadenya yɛrɛ o de ye i ka ko daminɛ i ka ko camancɛ i ka ko laban ɔ maintenant e donna musoko la i ka laturu bɛ da an bɛna ye ko laban de bɛ ta ko laban bɛ ta dɔrɔn an b'a sɔrɔ a banna ne b'a f'i ye n ko cɛ ni musoko kɔni banna u b'a fɔ ko non ko k'u dɛmɛ a ka sɔrɔ a karaba ka d'u ma u yɛrɛ bɛɛ da de ko k'a karaba bon ni karabali fɔra dɔrɔn fo mɔgɔw k'a faamu de ko ala deli de daminɛna est ce que i bɛ ka faamu sinon karabalikɛla ba n'a ka karabali bɛɛ a bɛ sa o ɔ n'o sɔrɔ a bɛ se karabali la a tɛ ala karaba a kana sa o la karabali n'a hakɛ de bɛ yen fo de ka faamu i n'i ka siriku bɛɛ i bɛ dɔ siri o tɛ siri koyi est ce que i bɛ ka faamu o la laturu de dakun ye k'i bilasira i k'a dɔn ko nin ko in bɛ tan nin ko in bɛ tan a bɛ se ka dilan ou bien a tɛ se ka dilan laturu b'o f'i ye o mais n'i y'o fɔ client ye client mun bɛ kunna yɛrɛ o man ca o bon n'u ma kunnu yɛrɛ sa u bɛ sɔrɔ k'i ka olu dɛmɛ u bɛ sɔrɔ k'a daminɛ n ye 100 di dɔ ma n ye 80 di dɔ ma n ye bɛ joli di ne ma n'o ye 20 d'i ma o ye fɛn caman d'i ma bon est ce que nin point ye tiɲɛ ye bon o la erreur dɔ bɛ clientw na erreur dɔ bɛ anw fana na o la fo n ko nin yɔrɔnin kun fɔ parce que n ye nin difficulté ba de sɔrɔ i ka client ninnu bolo émission tɛmɛnen kɔfɛ très bien n ye difficulté ba de sɔrɔ parce que an tɛ nkalon fɔ fewu i tulo b'a la an tɛ maa si ka dɛrɛmɛ kelen dun nkalon kan mais ni mun ye o ka fɔ quoi laturu kun fɔlɔfɔlɔ ye nin bɛ ɲɛ wa a tɛ ɲɛ de nin bɛ kɛ wa a tɛ kɛ nin ka di wa a man di nin bɛ sɔrɔ wa a tɛ sɔrɔ i n'a fɔ hali bi dɔ ye wele k'a fɔ ko ale gɛnna u ko k'ale ka faransi a bɛ yen nɔ u y'a ka papiye minɛ k'a ka na k'a bɛ rentrer a tɛ fɛ ka rentrer a ye wele k'a fɔ n ye ko karisa est ce que solution bɛ sɔrɔ n ka to yen wa ou bien n bɛ na di bon nin ka ɲi maintenant i bɛ ne ka 4000 ci ma i m'a ye mɔgɔ caman y'u plaint k'i ka filɛlikɛba de ye 4000 k'a gɛlɛya kun ye mun ye parce que an bɛ sɛgɛnbatɔ jamana min kɔnɔ mɔgɔ kunkotigi wa kelen tɛ mɔgɔ bolo n'i ko 4000 yala est ce que i tɛ k'o tigi gɛn o. bon i b'a dɔn mun yɛrɛ b'o kɛ yan sɛgɛnbagatɔ jamana yɛrɛ m'o fɔ wa. n y'a fɔ. mais sɛgɛnbagatɔ jamana sɛgɛnbagatɔ yɛrɛ de fitiriwale ka ca. a fɔ ko n'o f'i ye bi. o fɔ man di dɛ. non nkalon tɛ ne da koyi n y'a prévu caman de ye parce que sɛgɛnbagatɔ bɛ fɛn bɛɛ da sɛgɛnbagatɔya kan alors que sɛgɛnbagatɔya tɛ hɔrɔnya bali dɛ. mais bi ni waritigi kun dɔrɔn tɛ hɔrɔn ye. est ce que i bɛ ka faamu hɔrɔnya fo hɔrɔn ka kɛ hɔrɔn ye k'a sɔrɔ wari tɛ hɔrɔn bɛ kɛ hɔrɔn ye k'a sɔrɔ faamaya tɛ hɔrɔn bɛ kɛ hɔrɔn ye k'a sɔrɔ karamɔgɔya tɛ est ce que i bɛ ka faamu mais an y'a bɛɛ da wari kun bi donc o la sɛgɛnbagatɔ de kɛra problème ye Mali yɛrɛ kɔnɔ ne ye daga 600 kɔ ɲiyan mɔgɔw la 1400 dɔrɔmɛ 1 mɔgɔ 30 dɔn de ye ne waleɲuman dɔn bon e k'o jateminɛ est ce que n'o kɛra ne na se ka étage jɔ o la n'i nana ne fɛ yen ne ka laturu ɲɔgɔn tɛ diɲɛ kɔnɔ karamɔgɔ ka laturu da e bɛ se ka n'o da cogo di k'e ka taa 200 di kalanden dɔw ma yan fɛ ka na 200 di ne ma o bɛ se ka kɛ o la i bɛ 4000 de sara kabini Ala ye Mali da fo bi jɔn ka laturu dara 4000 jɔn o tɛ mais ne bɛ lisi de kɛ lisi ne bɛ se ka mɔgɔ 10 ka laturu da tile kɔnɔ n b'a sɛgɛsɛgɛ k'a jateminɛ ka sɔrɔ k'a ɲɛ f'i ye bon e ko mɔgɔ 10 jateminɛ 4000 o tɛ 240 ye ɔ n k'o de ye karamɔgɔya ye. Mamadou ye kisima jala sisan an ka foli b'i ye i n'i ka denbaya n'i ka kalandenw bi an bɛ studio Actuel Media kɔnɔna la émission dɔnni kɛnɛ an b'o de kɔnɔ an bɛ direct la Actuel Media sanfɛ an bɛ Jiji Fala i ka page sanfɛ n'o fana bɛ direct la Actuel Media kɔnɔna la mɔgɔ min bɛ ka accompagner kɔni na o ye Tomola Sinɛ Madu Sanaya kalanden don Sibo yanni kuma ka taa yɔrɔ jan jelikɛ fila bɛ k'i accompagner yala Jeli Sisoko bɛ yan
an bɛ fɔlɔ ka kuma d'a ma miniti kelen dakuruɲa fila a k'a da ɲamangoye kan ka taa an fɛ ayiwa n bɛ kuma di technicien aw bɛ ɲama aw bɛ caméra jeli sogo ɲama i bɛ se ka na dɔɔni voilà o ka fisa voilà a kana janya dɔɔni sabali voilà i bɛ foli kɛ dɔrɔn an bɛ ala fo k'ala barikada n'i y'a ye an sera bi n'i y'a mɛn ko jɔnni kunna di sabu ɲuman de ko don an ka cɛkɔrɔba y'an bila ka na ka karamɔgɔ kisima kunba ye n'o ye Buwatumani ye donc ni nin sera ka dɔnni kuma fɔ Mali kɔnɔ a man ka bali an na bilen an b'o de fɔ dɔnnikɛlaw a y'aw ɲɛ dayɛlɛ sa kungotigiw a y'aw ɲɛ n'aw ɲɛ dayɛlɛ walayi bila bɛ bɔ dibi la n'aw sera bamanan de ma a bɛ ka min fɔ diɲɛ kɔnɔ farafinna ni farajɛla ni neti sɛmɛ n'aw sera ma ni nkalon bara ni nkalon t'a da n'aw sera ma n'a y'o kungo da n'a ma se ka dilan a b'o fɔ mais n'aw sigi kɛrɛfɛ tigɛ o k'a tɛ se fɛnɛ k'a tɛ se fɛnɛ fitiwala kama o da dɛ mɔgɔ de man ca tuguni Tumola bɔra k'a fɔ sa mobili Tumola ka mobili falen ma ne yɛrɛ min filɛ ka ne sɔn dugukolo la ne ka den wulila ka moto di falen ma Samu ma ka moto di e yɛrɛ ma o kɛra ne yɛrɛ ɲɛna a ye moto di Mayiga ma a ka don a ka den wuli kɛnɛ kan a ye moto di e ma a kɛra ne yɛrɛ ɲɛna ka ne sɔn dugukolo la ka 10,000 sigiyɔrɔma 2 di ne ma n ka den wuli la mais ne bɛ to k'o fɔ an ka communiqué yɛrɛ kɔnɔ hali kungo binna an ka donso kan sisan walayi Kisima a bɛ wari a ma wari de ye 1000 ye ko sisan n'a bɔra sisan ka 1000 di an ka secrétaire général ma sisan mais n tɛn'o tɔgɔ fɔ bi mais n'a y'o fɔ dɔrɔn a bɛ fɔ n ka jamana ko an bɛ k'a tanu tɛ ni min kɛra an b'o lakali an bɛ dugawu kɛ a bɛ baara min na ala k'a kun a si la ala ka sija ni kɛnɛ d'a ma k'an ka muso k'a ɲamɛ la k'a ɲamɛ na a bɛ to bɔ la sala baasi tɛ Mamu de Kisima ne ko ye i ka jeliba ye a nana komi 5 donso tɔgɔ la ka na foli kɛ ka bonyamasegin kɛ jeli Sisoko e bɛ dɔ fara a kan walima an bɛ tɛmɛ ne ɲininkali fɔlɔ. Ok Mayiga ko Mali bɛɛ ni wula farafinna ani farajɛla an ka foli bɛ bɛɛ ye bamanan de a kanu bɛ diɲɛ fan o fan an bɛ bɛɛ fo Jabate ala ye diɲɛ da ye diɲɛ dugu kɛ dugu 3 de o diɲɛ dugu 3 dugu fɔlɔ ye Maka ye dugu filanan o ye Madina ye dugu sabanan maa wolola yɔrɔ min diɲɛ dugu banna bana yɛrɛ woloden i Jara Sangaranga Jabate ne ye mandi mais ni ne ka taama maa mun nɔfɛ ne y'a ye fɛn dɔ de b'i la mun ye tiɲɛ ye maa dɔ bɛ dugukolo ni i tɛ laturudala ye i tɛ mori ye i tɛ soma ye maa dɔ bɛ mobili ni i tɛ soma ye i tɛ laturudala ye i tɛ mori ye mais maa mun de diɲɛ da ni bi cɛ a sigilen bɛ fɛn mun kan o de ye dɔnni ye fɛn juma dɔnni do o ye laturu de ye ani yiri ne y'a kɔrɔbɔ o kɔnɔ k'a sɔrɔ a sigilen bɛ tiɲɛ kan nkalon tɛ parce que a ye preuve dɔ kɛ ne yɛrɛ ye a ye ne sɔn safuna la n y'a utiliser n ye mun y'a kɔnɔ n yɛrɛ y'o dɔn o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen ne dɔgɔkɛ ka concert bɛ kɛ don min Bamako ya Ajiwa n'a ka concert fɔlɔ Bamako ya mɔgɔ mun y'a baara ka anw ye o ye Mamu de Kisima Jara de a jama bɛɛ ma don biye banna ka sɔrɔ mɔgɔw ma biye sɔrɔ Mamu den do kɛ ka Jara Sangaranga yiri Jara yiri ba Jara Sangu Jara ni Woyita cɛman bi kolobaw kara musomanw bi kolobaw susu ko fakala mai tutu jenje fakala mai fara jenje fakala biran faga tene kunyogo fakala farinyana maningaw ko cogo di ko biran faga donso yani bi Jara kono so akono wula fanta ani wula banta na mi so jeli kena bi so sembe kene Jara ningo tumororo kani kofle ni mado mumba folo nati se ka laban Seydou de kalambulo kote Seydou de ngoni folo benko o kote ngaraw benko o kote fɛn ɲuman ko do de barika ye ni barika tun t'i fɛ ko la i ta anw ɲɛ n'o tɛ dɔnni ye dɔw la bɔ nka barika t'u la nka Mamu de barika b'i la Jara bi da ye kuma tɔ bɛ fara rɔ
hali san foli tan ni amma dan filɛbagaw ma Mali kɔnɔ Mali kɔ ka émission dɔɔni kɛnɛ minnu bɛ kan so jije fana ka page kan ani Actuel Media ka page sanfɛ an b'a ɲini a fɛ a ka vidéo ni partage kosɛbɛ bi ani mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn bolo bi studio kɔnɔna la studio système mamu kɔnɔ o ye Mamuden Kisima Jara n'a sigilen bɛ Bako Jikɔrɔni an bɛna a ka téléphone numéro di an ka ni mɔgɔ b'a la ka fɛn dɔ laɲini a fɛ a bɛ se ka wele 73 26 53 51 walima 76 01 73 28 Mamude ne ko ye jeliw mankan ye o ye foli ni tannikan ninnu k'i la donc an bɛ tɛmɛ n'an ka émission ɲininkali yan'an ka kuma di Tomogola ma tuguni a ka fɔli laban kɛ émission kɔnɔna la ɲininkali m'an bolo Simo i da sera kalanbulon ko ma bon an dun b'a mɛn Mali kɔnɔ yan kalanbulon bɛ mɔgɔ caman bolo donc yala i n'o kalanbulontigi ninnu a bɛ ɲɔgɔn kalama wa ko di fɛn dɔ t'aw ni ɲɔgɔn cɛ ni mɔgɔw b'a fɔ ma ko fadenya parce que ni mɔgɔ bɛ fɛn dɔ la ni mɔgɔ bɛ b'a la tuguni mɔgɔw bɛ nkalon da ɲɔgɔn cɛ ka furugu créer ka sɔrɔ a tɛ yen. Ngana ko sa dansɔgɔ donc fadenya tɛ ne ni maa si tɛ ne ni kalanbulon bɛɛ ka di parce que kalanbulon bɛɛ bɛ ne ka kalanbulon dɔn o la kalanbulon ɲɛmɔgɔw bɛɛ bɛ ne ka kalanbulon in dɔn n'i y'a ye dɔrɔn i bɛ gɛrɛ de ka dɔ sɔrɔ a la i bɛ gɛrɛ ka fɛn sɔrɔ mɔgɔ min na n'o bɛ kɛlɛ wa ne ni mɔgɔ si ma kɛlɛ ne ni bɛɛ ka di ne ni kalanbulon bɛɛ ka di i tulo kuma la awɔ i dansɔgɔ ni ko ayiwa Simo o tɛ baasi ye nin ye émission dɔɔni kɛ an bɛ ka sinsin ka taa a bangebaw la nka a bɛ to ka fayida di mɔgɔw ma an bɛ Mamuden Kisima i b'a di mɔgɔ caman fana b'a di nka ni anw y'a kɛ i b'a sɔrɔ a tɛ jaabi anw bolo yala mun de bɛ na a kɛcogo juguya don walima fayida kolon de don. très bien ne yɛrɛ ka kalanbulon sigi kun de filɛ parce que i b'a dɔn c'est que karamɔgɔ minnu b'u yɛrɛ kɛ karamɔgɔ ye u ye faamuyali dɔ de kɛ maliyɛnw na k'a ye ko maliyɛn salabagatɔ de ka ca mɔgɔw k'a hakɛ to i tulo bɛ kuma la mɔgɔw bɛ fɛ ka wari sɔrɔ ka sɔrɔ u ma baara kɛ bon o tɛ se ka kɛ quoi dɔnni yɛrɛ kɔnɔ o tɛ tiɲɛ ye aw ka wari sɔrɔ e ma baara kɛ non dɔnni na o tɛ tiɲɛ ye laturu kɔnɔna o tɛ tiɲɛ ye parce que laturu kɔnɔ garijɛgɛ so de bɛ yen numéro 2 o ni jɔn bɛ taama dimi so baara so numéro 6 o ni jɔn bɛ taama masaya so wasa o ni jɔn bɛ taama nafolo so numéro 14 a fɔ o ma ko 2 6 10 14 so fila so wɔɔrɔ so tan so tan ni naani so fila ye garijɛgɛ so de ye ni garijɛgɛ t'i la i tɛ wari sɔrɔ so wɔɔrɔ ye dimi so ye baara so n'i ma baara kɛ i tɛ wari sɔrɔ so tannan n'i ye garijɛgɛ sɔrɔ ka baara kɛ de ka wari sɔrɔ i bɛ wasa bon mɔgɔ min ma baara kɛ o bɛ wari sɔrɔ cogo di bon o de ye fayida ko in ye mais karamɔgɔ minnu bɛ fayida di ka ca u y'a miiri de ko mɔgɔw ye salabagatɔw ye u tɛ fɛ ka baara kɛ o fana bɛ fayida in di ka mɔgɔw gosi alors que ne y'a fɔ Mali kɔnɔ fayida ye 100 ye fayida n'i ye fayida tila 100 a bɛ bɛn 25 de ma est ce que i bɛ ka faamu o la fayida i mana fayida da diɲɛ kɔnɔ fayida bɛ 25 de di o kɔrɔ ye di adamaden bɛɛ ka garijɛgɛ bɛ tasuma la ni mun ta tɛ tasuma la o ta bɛ fiɲɛ la ni mun ta tɛ fiɲɛ la o ta bɛ ji la ni mun ta tɛ ji la o ta bɛ bɔgɔ la maintenant n'i y'o 4 jateminɛ ka 100 tila o 4 ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ bɛ 25 de sɔrɔ i bɛ ka faamu bɛɛ bɛ 25 de sɔrɔ o la ni ne ko sa adama ci 256 i ka nasi bɔ i ka nɔnɔ k'a la k'i ko mɔgɔ minnu bɛ yen n'u garijɛgɛ bɛ tasuma la n'olu y'a kɛ olu de bɛ wasa sɔrɔ mais mun garijɛgɛ bɛ ji la n'o y'a kɛ don min na o tɔ dɛ ale bɛ cogo min na dɔ de bɛ bɔ ale la i tulo kuma in na adama ye tasuma de ye tasuma yelen n'i y'a ci 256 ye yelen de ni yelen kelen o la e k'o yelen fila fara ɲɔgɔn kan maintenant e k'i ko a la maintenant normal i bɛ ye de n'o sɔrɔ yelen tɛ n'i ye ne ka nin fayida in kɛ i bɛ ye mais a k'a sɔrɔ i garijɛgɛ bɛ tasuma la est ce que i bɛ ka faamu n'i garijɛgɛ bɛ bɔgɔ la n'i ye nin kɛ n'o sɔrɔ i tun bɛ ka ye mɔgɔ fila b'i ye mɔgɔ kelen t'i ye bilen bon o la yɔrɔ fayida ma nɔgɔn dɛ mɔgɔw ka fayida jateminɛ dɛ fayida bɛ mɔgɔ mago sa de a bɛn ala cɛ awɔ f'i ka laturu dɔn de ka laturu dɔn k'a dɔn karisa ka garijɛgɛ la a ka garijɛgɛ bɛ ji la a fɔ k'a ka jɛgɛ tobi k'a dun n'a y'a tobi dɔrɔn a b'a dɔn k'a ye fɛn dɔ kɛ mais karisa garijɛgɛ bɛ tasuma la e ko k'a ka jɛgɛ tobi jila fɛ ala cɛ o la fo nin de ka faamu o de la an ka kalan yɛrɛ ju de filɛ an ka kalan ju de filɛ i tulo bɛ kuma na parce que fo mɔgɔw k'a dɔn ko tasuma ni fiɲɛ ni ji ni bɔgɔ de ye diɲɛ ye k'a sɔrɔ mɔgɔ tɛ yen nature yɛrɛ ye tasuma ni fiɲɛ ni ji ni bɔgɔ de la nature diɲɛlatigɛ yɛrɛ bɛ yen k'a sɔrɔ mɔgɔ tɛ yen tasuma ni fiɲɛ ni ji ni bɔgɔ de don bon adamadenya b'o de kɔnɔ e sigilen b'o de kɔnɔ ne sigilen b'o de kɔnɔ bon garijɛgɛ in b'i yɛlɛma de ne bɛna muso furu i garijɛgɛ bɛ lajɛ i b'a sɔrɔ a bɛ tasuma la bon ne bɛ fɛ ka baara ɲini i garijɛgɛ bɛ lajɛ i b'a sɔrɔ a bɛ ji la
maintenant ni lajɛli ma kɛ garijɛgɛ bɛ dɔn bon ni garijɛgɛ ma dɔn fura bɛ se ka d'a tigi ma n'i ye fura di i ye fu di bon an t'o kɛ dɛ MK Jara ka kalanbulon t'o kɛ i tulo kuma la c'est pour que tiɲɛ marifa bɛ nkalonw nɔfɛ awɔ n'aw sɔrɔ dɔrɔn a b'u ya i da dɔgɔnin ko MK Jara kalanbulon kalanden bɛɛ lajɛlen ka foli b'u ye MK Jara ye kalanbulon ko min fɔ sisan kalanbulon ka ɲɛmɔgɔ bɛ yan an'u ka représentant n'o ye karamɔgɔ Dawu ye Dawu dakuruɲan 2 an na miniti 1 kɔnɔ i bɛ foli kɛ MK Jara kalanbulon tɔgɔ la aw dansɔgɔ aw danni ko tiɲɛ marifa ne bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka aw ka so fo aw ka intermédiaire fo ne ma kalan dɛ ni ne filila aw b'o kɛ hakɛto ye n b'aw bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ mɔgɔ bɛ mamu den dɛmɛ ne ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen n ka foli b'an fa ye n ka foli b'an ba ye ka barika da an fa n'an baw ye ka barika da mamu den ne kɔni ka ladili bɛ diɲɛ bɛɛ de kan parce que diɲɛ kɔnɔ dɔnni ye dɛmɛfɛn de ye diɲɛ bɛ dɔnni bɛ bɛɛ lajɛlen dɛmɛ dɔnni bɛ bɛɛ lajɛlen dɛmɛ n'i kɛra école maître ye i ka dɔnni de bɛ k'i dɛmɛ n'i kɛra sɛnɛkɛla ye i ka dɔnni de bɛ k'i dɛmɛ n'i kɛra jɛgɛmɔna ye i ka dɔnni de bɛ k'i dɛmɛ donc dɔnni bɛ bɛɛ lajɛlen dɛmɛ ne y'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ a ye na dɔnni ɲɛɲini a k'a ɲɛdɔn a ye na an ka kalanbulon na a ka dɔnni ɲɛɲini a k'a ɲɛdɔn n'a ye mamu den wele n bɛ Mali kɔnɔ o t'a la n tɛ Mali kɔnɔ o t'a la n bɛ se ka mamu den ka so sɔrɔ o t'a la n tɛ se k'a ka so sɔrɔ o t'a la a ka kalanden min bɛ yen ni min t'a ka so ni min tɛ Mali kɔnɔ o de ka ca ba n'a si ye n'olu bɛ u donna don min u tɛ laturu dɔn fiyewu mais u bɛ yɔrɔ min na bi u bɛ ka baara kɛ mɔgɔw ye k'o wari minɛ k'o bila u kun o kumana fɛ ne kɔni b'a ɲini mɔgɔw fɛ bɛɛ ka lajɛlen ka kana kalanbulon kɔnɔ komi ne ye kalanso ɲɛmɔgɔ ye ne y'a ɲini mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fɛ maliyɛnw den kelen dɛmɛbaga de ye dɔɔnin ye den kelen ko mɔgɔw ka sira dennin kelen ɲɛ o k'a sɔrɔ ko dɔ b'i la ni mɔgɔw bɛ siran min ɲɛ i ye ka sɛnɛ min kɛ i y'o dɔn i ye fɛn sɔrɔ o la mɔgɔw bɛ siran ɲɛ i bɛ ka mɔni min kɛ n'i y'o dɔn i ye fɛn sɔrɔ o la mɔgɔw bɛ siran ɲɛ an bɛ laturu min kunna ni an y'a dɔn mɔgɔw bɛ siran ɲɛ o kumana fɛ mɔgɔw ka na an ka mɔgɔw dege a la a ka kalan in a ɲɔgɔn tɛ yen n b'a ɲini mɔgɔw fɛ u kana a ka kalanso in kɔnɔ ni e ko mamu den ko anw b'a fɔ ko tiɲɛ marifa anw de bɛ k'a dɛmɛ n'e nana kalo 1 kalo 2 tiɲɛ marifa ye min ye i b'o dɔn kana siga la fiyewu ni ko ye kalanbulon ka représentant ye minnu nana mɔgɔ ba caman minnu bɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan olu ka représentant de tun bɛ yan n'o ye karamɔgɔ an fa ani an karamɔgɔ Dawu Simode ɲininkali émission bɛ ka sɛnsɛn ka taa ban yɔrɔ la an bɛna ɲininkali tɔ ye damadɔni yanni a kuma di Tomo Lasinɛ ma o ye ɲininkali jumɛn ye yala dɔnni bondaw ka ca an kɔni bɛɛ y'i dɔn ni laturuko ye yala i bɛ dɔnni suguya wɛrɛ kɛ tuguni mun tɛ laturu dɔnni wa mamu den Kisima nana n bɛ dɔnni suguya wɛrɛ kɛ n bɛ kolotugu kɛ i b'a dɔn n bɛ baroni dɔ k'i ye yan i b'a dɔn dɔ sen karila jɛma muso filatigi dɔ don a tɔgɔ de karila jɛma maintenant ale tɔgɔ karila o y'a sɔrɔ a bɛ musonicinin de fɛ yen bon u y'a ta ka taa duba la musokɔrɔba dun bɛ yen de musonicinin o ma bɛn o ma o dimina quoi e b'a dɔn o de kɛra furusa ye maintenant mɔgɔ wɛrɛ ye musonicinin furu ka taa n'a ye fo Côte d'Ivoire ka cɛ tɔgɔ karilen to maintenant u y'a cɛ ka na Bamakɔ yan a taara Gabriel Touré la u ye radio ni fɛnw kɛ u tun bɛ na opérer donc ne ko fo ye quoi fo ka taa i fɛ yen u nana ne fɛ yen bon an bɛnna fɛnw na ne bɛ k'a sen furakɛ kɔnɔ n'a nana a bɛna sɔrɔ don dɔw la n bɛ ka saga faga ou bien don dɔ la n bɛ sɛ faga la ou bien don dɔ la n bɛ fɛn dɔ la mɔgɔw mana n ye u b'a fɔ karamɔgɔ a ko a dɔgɔnin ma ko k'ale bɛna a ka problème ɲɛfɔ a karamɔgɔ ye dɛ ne ko o ko k'a ka to a ka kɛnɛya sa ko ayi ne y'a sen furakɛ ne tilara dɔrɔn a ko ne ma ko non ko ale sen karilen don mais fɛn min b'ale kan ka jugu ni sen kari ye ne ko ye mun ye a sɔrɔla ka don a la ka kuma fɔ n ye kuma lasurunya la ko dɔ y'a muso minɛ ko ka taa n'a ye fo Côte d'Ivoire ne ko a ka wari di n b'a lajɛli kɛ o la semaine prochaine n'a nana sen furakɛli la an bɛ jaabi d'a ma semaine o janyana ɲɛ kɔrɔ tile 2-3 ye ne wele ko n b'a lajɛ n ko n y'a lajɛ ne ko n ko a bɛ se ka sɔrɔ a ko han ne ko n k'a bɛ sɔrɔ a ko k'aw kɛ cogo di n ye n ka fɛɛrɛw fɔ a ye n ka wari di yan a ye condition bɛɛ rempli non n'i ye condition rempli ne ye i muso bɛ na ou bien i muso bɛ sa i
tulo kuma la an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye dɛ mais u bɛ 20,000 d'i ma e yɛrɛ ka lajɛ sa 20,000 lajɛ n'a fɔra k'e k'i ka dépense bɔ 20,000 in na e bɛ mun sɔrɔ u ka tiɲɛ fɔ tila k'a f'i ye tuguni k'an ye 20,000 d'a ma mais ne ye 20,000 ta san ka taa ba san ba yɛrɛ gansan ye 12,000 14,000 parce que ne tɛ fɛn fitinin san dɛ an bɛ deli ka san o Isa filɛ nin ye a b'a dɔn i tulo kuma la bon i ka taa ba san 12,000 e bɛna joli di nin ma ni ne bɛ taa ne ka baara kɛ kungo kɔnɔ Dawuda Bagayogo filɛ ne bɛ joli di nin ma denbayatigi don a bɛ taa si kungo kɔnɔ n ka baara kama hali kunna a sira kungo kɔnɔ n ka baara dɔ la n bɛ joli di nin ma wa 8 mana di nin ma wari tɔ ye joli ne bolo o tigi bɛ n'i jɔ ko ale ye wari di karamɔgɔ ma i ye mun di cɛ ni wari t'i kun i tɛ se ka baara kɛ karamɔgɔ fɛ tiɲɛ tɛ nkalon don an ka taa n'a kisɛ waati b'an kɔ la i tulo kuma la n n'a ye wari di yan n ye wari sɔrɔ n ye wari minɛ n ye n ka baara kɛ mais yɔrɔ filanan fana min bɛ yen patience tɛ kotigi ninnu na kungotigiw patience t'u la dɛ parce que fo mɔgɔw k'a faamu ko yɛlɛmaw ye ala ta de ye i tulo kuma la ala ye kalo 12 Dawuda ye san 1 ye maintenant n'i ye laturu jateminɛ ni ni nunkɔrɔ ka so ye so 12 de maintenant o de ye san 1 dafalen ye i tulo kuma la maintenant n'i y'o san 1 jateminɛ ni dɔgɔkun jateminɛ dɔgɔkun tile 7 dɔgɔkun 52 de bɛ san 1 kɔnɔ o la n'i ka ko ma ye a bɛ jate olu de kɔnɔ maintenant n'i ye tile jateminɛ tile 300 tile 65 de bɛ san 1 kɔnɔ mathématicien i tulo kuma la bon n'i ye nin jateminɛ adamaden bɛna san 1 de kɔnɔ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ dɛ u b'a fɔ kalo kɔnɔntɔn o tɛ tiɲɛ ye dɛ cɛ ni muso bɛ se ɲɔgɔn ma de ka sɔrɔ ka fɛn a déroulement ye san 1 de 12 mois o mais i bɛna dɔrɔn e yɛrɛ mana san 1 ko e ka ko ka dilan tile 1 a jigin ka lajɛ o kuma tɛ tiɲɛ ye quoi c'est pas vrai i tulo kuma la maintenant sisan ne ye baara kɛ ala y'a kɛ muso banana Côte d'Ivoire u ye muso bila ka na muso Kalabankura yan muso tun bɛ yen de muso taara yen cɛ in fana bɛ Kalabankura muso nana dɔrɔn muso dɔgɔnin taara fɔ cɛ ye ko k'i ka muso nana k'a nana k'a ko mais k'a man kɛnɛ directement ne wele ka fɔ n ye ne ko n ko e k'i sigi bani i bɛna ye o an tora o la dɔrɔn muso a ye ci bila ka taa muso dɔgɔnin ko muso ko k'a ka téléphone san ka d'a ma quoi pour que ka ɲɔgɔn sɔrɔ a ye ne wele n ko i bɛ ka mun kɔnɔ n'i ma téléphone san a ye téléphone san joona ko maintenant u ye ɲɔgɔn wele ka ɲɔgɔn faamu an y'an bolo segin a tila ka wari di yan tuguni an y'an bolo segin kɔ pour que muso ka lafiya muso sɔrɔla ka taa jɛma k'a k'a sɔrɔ jɛma karamɔgɔba an b'o la dɔrɔn cɛ fana banana mun n'a kun bolila o fana banana o y'o cɛ ka na Bamakɔ maintenant ne bɛ ka mun furakɛ a ko non ko furakɛli tɛ ban ko n ka tuluw labɛn mun filɛ nin ye n b'a kalama ko n ka tuluw labɛn k'a d'a ma k'a bɛ taa n'a ye k'a bɛ furakɛli tɔ kɛ jɛma k'a bɛ taa sen kɛ awɔ n ye tuluw labɛn k'a d'a ma de a ye soba de u ka so tɛgɛ fɛn soni aw de fa situlu la ka na awɔ an y'o ɲagami fura la k'a d'a ma a taara jɛma ni a sen tɔ ye ka tila kɔɲɔso kɔnɔ a tila ka cɛ muso furu kura ye de kɔɲɔso kɔnɔ ka n wele su fɛ k'a ni n balimamuso filɛ jaramuso dɔ de tun don k'a ni n balimamuso filɛ nin ye kɔɲɔso kɔnɔ a bɛɛ ni ala ni kɛra cɛ i tulo kuma la o mais u tɛ karamɔgɔ bon ne ka principe ye mun ye ne ti a fɔ k'a ye wari sara karisa 10,000 sara 20,000 sara tɛ ne fɛ yen mais ni ko ne ma dɔrɔn n ye 1,000,000 di yan fɛ ne b'a i bɛ se ka joli di ne ma o tigi b'a k'a bɛ 10,000 di ma hali sisan a vocal dɔ filɛ n kun n ye 100,000 di dɔ ma n ye misi san n ye saga san n bɛ se ka joli di ne ma ko 10,000 m'a jaabi tuguni hali bi a message ci ko karamɔgɔ i m'an jaabi dɛ n ko ne t'e jaabi o est ce que o bɛ se ka jaabi a jaabi ka bon dɛ bon nin de ye problème ye dɔw b'u la dɔw b'anw na i tulo b'a la ni mun ye 5000 d'i ma o b'i tɔgɔ tiɲɛ mun filɛ nin ye n ye dɔ ka 5000 segin a ma o don i y'a faamu wa den 3 b'a ni muso cɛ muso banna la ka t'u ka so k'a ta fɛɛrɛ de ko hali a ta muso u tɛ ɲɔgɔn ye bɛɛ kumana ka dɛsɛ n ka kalanden dɔ de n'a nana n'a ye maintenant n y'a laturu da n ko nin ko banna i tulo b'a la laturu da n ko yɔrɔ dɔ fɔ kalandenw ye laturu den dɔ de bɛ ko Musa kolabanden Musa mais Musa ye kolabanden ye mais so dɔ bɛ yen a bɛ fɔ o fana ma ko kolaban so Musa ka so tɛ kolaban so ye dɛ karamɔgɔ Musa ka so tɛ kolaban so ye dɛ laturudalaw tɛ nin dɔn dɛ n'i mana kalan na i tɛ nin dɔn walayi Musa ka so tɛ kolaban so ye so dɔ de bɛ yen a bɛ fɔ o ma ko kolaban so n'i ye Musa y'o la mɔgɔ mɔgɔ ka ko la ko bana n'i y'a ye banabagatɔ ka bana la banabagatɔ bɛ sa ne de ko ten i tulo b'a la dɔ tun delila k'a fɔ ne ko ni Musa ye ko o ko la ko bɛ laban i ta la mais n bɛna yir'i la dɔrɔn i b'a dɔn ko tiɲɛ tɛ ne de ko ten i bɛna fɔ sisan ko tiɲɛ tɛ kelen ye dayɛlɛ ye 2 ye datugu ye i sɔnna o ma ni aw ka yɔrɔ in datugulen don sisan an tɛ se ka don ni yɔrɔ datugura sisan ka tile tunu aw bɛ don wa
o la datugu ye degun de ye n'i ye muso furu mɔgɔw ka hakɛ to sufɛ n'a bannila o degun ye dɛ merci o la dayɛlɛ de ye nafa ye yɔrɔ dayɛlɛna de an donna Musa fan bɛɛ datugulen fila a tasuma datugulen o y'a kunkolo ye a disi o y'a fiɲɛ ye o datugulen a kɔnɔbara o y'a ji de ye o datugulen a sen datugulen o bɛ nafa jumɛn ɲa nkalon don ne de y'a f'i ye nkalon don awɔ dansɔgɔ Mamude an ka émission a bɛ ka sɛnsɛn ka taa ban yɔrɔ la foli ni tɔɲɔgɔn b'a di a kalanden bɛɛ ma mɔgɔ bɛ kan suit Actuel Media sanfɛ nin waati in na karamɔgɔ ɲininkali min bɛ n bolo yanni ka kuma di Tumura ma o de ye ni n ko i ka welelimakan dɔ da bi ka se Mali laturudalaw ma Mali donsow ma Mali dɔnnikɛlaw ma dakuruɲa dama i bɛ se ka mun de f'u ɲɛna conseil jumɛn bon i b'a dɔn fo mɔgɔ k'a dɔn i ka kun n'i yɛrɛ ye n bɛ nin de fɔ parce que dɔnni tɛ cɛkɔrɔba ni denmisɛnninya la ala ka Mamadu kisi ni nɛɛma b'a ye a nana sɔrɔ cɛkɔrɔbaw bɛ yen Maganw mais ala y'ale de choisi c'est clair et net o la ni mɔgɔ min b'i ɲɛ a b'i ɲɛ mɔgɔw ka sɔn ko ne b'u ɲɛ quoi u ka sɔn u ka tubi u kana kalan na o de ka di ne ye quoi parce que i b'a dɔn radio so dɔ filɛ nin ye ko radio Bawule y'a faamu Jo Bala de b'a émission kɛ maintenant comme laturudalaw ka kuma cayara ne tɛ dɛ e bɛ ka kuma in faamu cɛ dɔ de taara 20,000 di Jo Bala ma a ko Jo Bala n bɛ 20,000 d'i ma Kisuma bɛ yan ni mɔgɔ min dalen don i yɛrɛ la k'e ye laturu masa ye i ka na a ka kuma n'i ye Kisuma bati i bɛ taa ni 20,000 ye 20,000 bɛ yen nin y'a kalo 2 ye mɔgɔ ma taa ta fɔlɔ i tɛ se ka na n'i nana dɔrɔn i bɛ kɔlɔsi di ne ma i ɲɛ tɛ bere la nin bɔra Jitumu de an b'a fɔ ko Jitumu Musa nɔgɔ forokɔrɔ ka jo n'u ye ne ye dɔrɔn u bɛ don kalan na a filɛ awɔ Jitumukaw de ye di ne ma ne ba Jitumuka de ye o la ne benna de ye Jitumu ye o la Jitumu karamɔgɔ dɔ de filɛ i m'a ye Jitumukaw de ye nin bere di ne ma ka jɛ ka bere di ne ma maintenant Jitumu ka tun bɛ yen Kolokani ka tun bɛ yen u fila de jɛra ka bere di ne ma est-ce que i bɛ ka faamu ni mɔgɔ min b'i ɲɛ o b'i ɲɛ sa mɔgɔw k'a dɔn ko an ka ɲɔgɔn bonya ɲɔgɔn valeur la o de ka ɲi quoi mais karamɔgɔ ye tiɲɛ ye dɛ maa si tɛ dɔnni kɛ ka ban mais siraw bɛ yen laturu dɔnni tɛ kɛ ka ban mɔgɔ si tɛ yen mun b'o dɔn o tɛ tiɲɛ ye mais siraw de bɛ yen i tulo kuma la sinon laturu bɛ da n'i y'a jateminɛ laturu yɛrɛ diɲɛ laturu bɛɛ bɛ fɛn min kɔnɔ i b'o da dɔn o laturu da ba 32 ni dɔɔni de a bɛ ne bolo n'i ye diɲɛ laturu fɛn fɛn da a bɛ mun kɔnɔ a bɛ ne de bolo laturu ba 32 ani dɔɔni i tulo b'a la c'est pour que an ye laturu dɔn k'a kɛ logiciel ye k'a kɛ application ye k'a bila téléphone kɔnɔ i b'a ta i b'i ka laturu da ka sɔrɔ i ma bɔgɔ tereke i ma ci papier kan i b'a gosi i sigilen karamɔgɔ directeur ko i ka na i ko k'i k'a kɔnɔ fɔlɔ i b'i ka laturu da k'a fɔ ala ne bɛ fɛ directeur k'an reçoit sisan i b'a kɛ ta dɔrɔn i b'a sakila bɔ sakila bɛɛ b'a kɔnɔ i b'a gosi sa a b'a fɔ ko cɛ k'i tɛ taa woro san i ka ɲimi i bɛ taa i bɛ woro kelen san i b'o ɲimi dɔrɔn directeur b'a fɔ don i bɛ don n bɛn'o preuve d'i ma dɔrɔn Dawuda b'a ye wa Dawuda taara hali de Bamako la k'a bɛ jɛgɛ ta k'a da a muso ma a ka moto a y'a jɔ yɔrɔ min na a nana sɔrɔ o y'a ka moto suɲɛ a y'a den wele ko ale ka moto suɲɛna o ko taxi ta i ka na so olu bɛ Dawudabugu de hali de Bamako tɛ Sogonikɔ ye a ko taxi ta i ka na so Dawuda natɔ so a hakili jiginna logiciel la a y'a ka téléphone bɔ ka logiciel bɔ k'i den sira kɛrɛnin na k'a gosi ko ale ka laturu ale ka moto ko n'a bɛ ko laturu ka diya ko ɲinifɛn ka ye i tulo b'a la a ye laturu gosi dɔrɔn laturu y'a jaabi ko ɲinifɛn bɛ yen Dawuda ye taxi ɲinini dabila a ye moto ɲinini daminɛ a ye moto ɲini k'a ɲini a tora tilenna kuma la a den y'a wele tuguni ko karisa ko i ma na a ko awɔ ko n bɛ nalen dɔ y'a ye dɔ ko cɛkɔrɔba kamalenin dɔ ko cɛkɔrɔba k'e bɛ mun tilenna kuma la a ko ko y'ale ka moto ta sisan o ko na ka taa ko yɔrɔ dɔ bɛ an ka t'o lajɛ moto in bɛ yen u taara o lajɛ o ma ye a ko na an ka tɛ yan fɛ n'a ma ye yan sen dɔrɔn a tɛ hali de Bamako zon ma ta i bɛ kuma la u taara sɔrɔ Dawuda ka moto cɛ bɛ k'a waranga Dawuda nana ko cɛ e bɛ ka nin waranga mun na nin ye ne ka moto de ye a ko mun b'o yira Dawuda Dawuda ye tile bɔ k'a yira a la ko seli kɔrɔ ta n ka muru b'a kɔnɔ donso e b'a dɔn donso ni muru tɛ ban a seli kɔrɔ ta a ye muru logiciel ka baara t'o ye mais n'a kun k'a b'a sigi ka na so fɔlɔ ka sɔrɔ ka bamamu den wele an ka sɔrɔ ka bɔgɔ terekeli daminɛ n tɛ fili n ka sɛ ma o y'a ye si b'a la Dansɔgɔni ko émission dɔnni kɛnɛ Actuel Media kɔnɔ an bɛ ka sɛnsɛn ka taa ban yɔrɔ la ni an bɛna kuma di Tomola Sinɛ ma Mali Sanfɛ kalanden Tomola Sinɛ miniti 5 kɔnɔ
sabali be dɔ fɔ an bɛ émission wuli o kan. Amna bro da mo bamam de kidi mala abdel mejala ya mena tumun doni ki maiga ne mo mi te kidi mano kidi ma ple ka bo ba ko ti bro kramo ple ka bo ba ko ti bro ni ima kumra ke nyaro te ko ko la ni ka zenga na fe abenina wo nanu te nyina wa bila bla fe ha ale pita duna te fu para ale resra ko dura dobe ale mu ale beta dumina mama na ya brata la greto ibariga buya la te malinyal felen ye para bile jigi dini su ale le be sini wa ikra la tro felen na wole na me ko no fili donni kidi mala yo na be jigi na sogo jigi e wura bari na be jigi na te lulu bamam de yera iri ka jaji iri sro manni ida dona jigi ala te kuma ko no ya wole kadi sumaya de anya kuru me mungela ajibaya da bogare me nya kuru me mungala sumaya de nya jume mungela kidima ajibaya da bogare me nya kuru me mungala negi fola eso nya jume mungela ajibaya da bogare me nya kuru me mungala lumele tuite bana nya jume mungela ajibaya da bogare me nya kuru me mungala e wolona brepili krebe nya jume mungela ajibaya da bogare me nya kuru me mungala to dala jabera kidima nya jume mungela ajibaya da bogare me nya kuru me mungala lumele ri nya jume mungela kidima ajibaya da bogare me nya kuru me mungala akomiri dange jila monga nya jume mungela ajibaya da bogare me nya kuru me mungala maribati la moine ya nya jume mungela kidima ajibaya da bogare me nya kuru me mungala umu bruyele nya jume mungela ajibaya da bogare me nya kuru me mungala sida bruyele nya jume mungela ajibaya da bogare me nya kuru me mungala adamu bruyele nya jume mungela ajibaya da bogare me nya kuru me mungala daura kramo wanga nya jume mungela ajibaya da bogare me nya kuru me mungala ko dala jabero kidwa nya jume mungela ajibaya da bogare me nya kuru me mungala so jole ka ke karo ye jiwa nya jume mungela ajibaya da bogare me nya kuru me mungala ene ne ara je tuma mina kidima nya jume mungala ajibaya da bogare me nya kuru me mungala ko kramo gena kala ko bena nya jume ko igala ajibaya da bogare me nya kuru me mungala lumele tu yesu nya jume mungala ajibaya da bogare me nya kuru me mungala ibari ro jila wanga nya jume mungela ajibaya da bogare me nya kuru me mungala lumele tu nya jume mungela ajibaya da bogare me nya kuru me mungala maripati le nya jume mungela ajibaya da bogare me nya kuru me mungala jabera kinwa nya jume mungela ajibaya da bogare me nya kuru me mungala Dan sɔgɔ ni ko ni ko ye Tombola Sinɛ ye Madu Sangare ka kalanden ne ye a ye gɔnɔden sɔrɔ Madu Sangare nɔfɛ fini tile ale de ye Mamuden Kisima Jara ka gɔnɔfɔla ye yanni n ka kumakan laban di Mamuden ma bi Actuel Media bɛɛ tɔgɔ la Mali donso bɛɛ tɔgɔ la dɔnnikɛla bɛɛ tɔgɔ la an bɛ bonya ta ka foli ta k'a d'i ma n'o ye i bolo don kun nafolo la ka moto san 80,000 kɔ k'a di Actuel Media ma k'a di ne Mayiga ma ko n ka taa donsow nɔfɛ n ka taa n ka émission kɛ a kɛra sababu ye a ye fanga di émission ma a ye courage don an fɛ n'an ka baara kɔnɔna la donc o foli ni bonya bi ye a waleɲuman don dɔ ye
ñani fenga jayi ala ka to kono donc ma do beli ba ko fekana wa ni foli fana ma ke émission kono wati be donc bi jato sampe ambe senga ka tukuni ñana nga dafu la wani actuel media be to la en directeur no e modu kewe afana ko ka foli fiyo to la ida to ne ko nan ko kana ba do ala ka tiente me parce que fo farafin ka hakli jagbo an ga ñoom mine ka ke ñoom fe i ba do masi kelente saka fo ke bon fo jekulu de be konya mais ba farafin te faga fara ñoom kan parce que fara ñoom kan te dore valeur te ira quoi c'est nan fara ñoom kan ga ñoom valeur ira dro na fa bi bo ebse muna e ko ke nebse muna ne ko ke ni mi se muna ko ke o de kay o mais ne mona mun ke dro e ba fo ke fe ko ñoom na ke wa itna se ko ñoom na ke kla kan ne ko nya o de ban segen quoi o la beni place do beni jorodo nini momo jira maiga ne basiglen fla o do fon ya ko nini momo jira i jija attaque na tuila quoi an ni ne be ti fe ka ta clé fe ne be no masaw chama sangata parce que mina kini du fe ne ba ko ngona wal fen du ne danzo ne ba fle amadel katan no fe yoroshi ko kisma fe no she ay ati fle Nyamar fa an foli ba no e ba momi iglo mana o la o de ne no de la mona fobi wala ne mani yedron ne be mirdi fendo kan akiye o la tisa fenkene ko no ma fenki o te chen quoi hein non parce que e yetenna fierté ben na trop danzo oh mais fierté inte ko wartiki ne te wartiki fierté inte ko famanti famay mais fierté ni la diriyani horoyadi danzo oh ne horoy wallahi iglo ko la wala ne mo sebe yere di kisma iglo wala parce que mo sebe dai mo ta kana tuila oh na yo tasani beota amtanyo wala mbala deli ala ko ka jekulu intanye ala ko kambe parce que beni gardige de do ayo de fam groupe in kono do bena sisa o basro o be felo soro ka teme kan e ba fo ye soro ya no e fili kuma di wala ko no de do ga jekulu la mo de nyinaw fe beni gardige do ay nyogo mine beki ka orolije ni ka orolije ay aw miri quoi aw den aw mo den ka place inta e ma e frafina o te ya imana yoro le ba ci ga boydi e yere te claire folo yoro be ci no gravity sigisa e bem ke fui mais quand yoro la évoluer fo e ka boy mo wara kana o na nga kalamblo mk jara kalamblo ngana ne albi ma biwol flan ko be o be se ga mo kalambi e ko halete o ma biwol flan ko be bi o be se ga mo kalambi an foli bu be o la yaro o wa yara o rote datu guble maintenant o de la en rebe me kalandon fo nga président mi fo Londres de ne na ma del ganyo way wallahi billahi kalamblon président avec Londres de nga foli bay nga foli be belajeli nga foli be sujuruti ci wolon vlay ma wolon vla de bene bolo don clé wolon vla o don clé wolon vla nyem mo wolon vla de ta nyem mo wolon vla o be mo kalam ainsi de suite e globala nga foli bolu belajeli maintenant yere ba kalamblon jobi ay kalamblon jodam na ay brigo gushi ay fon ke amna kalamblon josso sanfé parce que me kalange dugumadi maintenant quand on kalana dum me boli kana muso be teme sogo be yiran jiga be yiran a fon mangambe bo na kalando ya préciser quoi anga kalamblon yelema so sanfé amena 7 mètres sur 5 mètres amena kalamblon joy ka gwa do joy 7 mètres sur 6 mètres amena gwa ba do joy maintenant ka kalamblon ke no gara anti sogo no mo toro ni ne ka kalambe ke al ne ba ama be déranger ka sabu ke muy bebe takenema parce que manganga na ke oh maintenant o bena dabla pour que mo ka temenu ka ko yi ame ele sans fait am tanga kalanke ka datu kanya o nan kala mi jiga am tanga su ile wala ola be ka évoluer di ça évolue ok o la nga folbe be nga kuma digira mo ga ke to kuma mo dun kuma don bale ate ba mom dem bolo ba ko bela jele niko Nyamar fa anga bi émission na actuel media sanfɛ mɔgɔ kuma bolo bi mamu den kisima jara ana ba bɛ a ba ɲuman n'o ye mamu ye an b'a tɔgɔ mɛn nka mɔgɔ caman t'a ye bi actuel media sanfɛ bi n b'a dɔn caméra jɔlenba kan mɔgɔ caman bɛ se k'a lajɛ bi a ka jeliba bɛ yan nɔ n'o ye jeli jabate ani jeli sisogo a ka kalandenw bɛ yan a furumuso bɛ yan n'o y'a muso fɔlɔ ye n'o ye ba umu ye an ka foli b'a ye nin waati in na ani minnu bɛ so n balimamuso bɛ so mamu den kisima jaba bɛ yan nɔ ani ayiwa ko ɲani émission ka ban dakuruɲa fila an ba ani an mamuso dɔw mamuso don actuel media kɔnɔ yan donc dakuruɲa fila ne b'a ci n bɛ fɛ i ka foli kɛ actuel media filɛbagaw la ani fanga min bolo ka kɛ i denkɛ n'o ye mamu den kisima jara ka kumaw
kuma ka gɛlɛn ne ma ne kɔni bɛ mun fɔ dɔrɔn ala ka u mɛn kulo la ala ka u bɛɛ lajɛlen mɛn kulo la ka kalifa diɲɛ na ka kalifa fɛngɛw lɔnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen na parce que denmisɛnnin don ne yɛrɛ kɔni bɛ yɔrɔ min na bi bi na je suis fier de lui je suis fier de lui c'est tout ce que j'ai à dire. Ne bɛ an balimaw mankan ye ne bɛ an mankan ye donc ne bɛ dan tigɛ an ka bi émission na mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen maa min den Kisuma Jara la i bɛ se k'a wele a ka téléphone numéro bɛ yen walima i ye vocal caman WhatsApp kan ni mɔgɔ min fɛ ka laɲini dɔ k'a fɛ i b'a wele 76 01 73 28 walima 73 26 53 51 ne yɛrɛ ka téléphone numéro n'o ye émission tɔni kɛnɛ Mayiga ye 94 88 90 10 Actuel Media téléphone numéro fana bɛ yen 76 52 34 49 donc nin bɛ dan sigi an ka bi émission na n b'a fɔ ko aw dansɔgɔni ko aw kan bɛ jeudi wɛrɛ Actuel Media sanfɛ c'est bon voilà rien. La durute la mo mi ko me go dalo mere ya ere ma la